njo elementa tuletea Sami Badibanga DG kuje Kamil. Qui est Sami Badibanga en bref? Histoire bakamu inansa. Kama ilifanikaka kule ba mingi mkiswahili ya mjuage misha besplika mu français. Sami Badibanga njo mwenye kwanza trouble bakamu inansa. Ole ba mubambe sabi ni Kasaimba na mwacha. Mbona nenda kumderanger muyej? Aba batip. Moi tutamipiga Mungu anashuka changement takuya. Mimi Shilanda banda de base foba pika. Foba pika fimbo sana. Sami Badibanga alipataka kopi yake chez Couleur Pavle anendaka. Ya kuleta bantu bamoya bende beexploiter mabor moya hivi ko Kasai. Ya kuria mo commission. Atapita na ile kopi je, il faut kwenda ku gouvernement ku Kinshasa. Anepeleka ku bantu wake ba Kasai. Baipeleke kwa chef Joseph Kabila. Banamwambia sema tutengisha dossier kwa boss. Sasa kama kopi inawezekana tutakulipa nini? Analeta montant moja hivi. Kopi ikiwezekana mimi mtanilipa yangu fulani. Okay. Bale chika. Joseph Kabila dossier na panda kule bale walibebaka ba Evariste Boshab, banduka wa Kasai wengine. Ile click ya Bakasai ba mingi balikuwa kule kuma présidence, ma ministère ya Kabila. Ndio alibebaka dossier ya Sami Badibanga ya COP. Banapeleka ku présidence Kabila wali gari biangalia je bana bichika fende fa bana mconvaincre. Il fallait sasa batoke bendo wapi ku Kasai bakafanye kopi hapo. La kopi hapo ni nini? Ku exploiter ma richesse mu chefferie ya Kamwina Sapu. Chef. Kamwina Sapu ni jina ya chef coutumier. Monsieur Kamwina Sapu. Banafika kule amwezi kwenda ku exploiter ma richesse mu chefferie ya mtu kwa shoko nda kuongea na chef coutumier. Ino napeka ni bref. Ni histoire mo butamu tezo nafata film. Misha uyandika quelque part, utazo andika scénario ya ba gangster ya Mkongo. Sami Badibanga c'est l'un des gangsters. Banenda na kule, ba Boshabo bali soutenir, ba Kasai ba mingi yorba gouvernement Kabila bane soutenir juni kwabo. Benda kwa chef coutumier Kamwina Sapu, banamwambia sasa tunataka kufanya COP. Tuanze kuchimba bintu bimoa hivi, ma richesse ya mu chefferie yako. Kamwina Sapu asema, munipe tani wazi. Anabakia kuwaza ile vitu anamwambiaka. Prochainement, mkwe mkamate réponse. Il faut qu'on négocie. Ma négociation inaanza kumusha biote Kamwina Sapu anafanya nini? Anakatala. Anakatalaka jua nini? Bile vitu walimupropozaka akufurahi yake nabyo. En bref, sans entrer mu ma détail ya mingi, Kamwina Sapu alibambiaka hivi. Hii mambo mnakuwa nayo. Sasa mi en tant que chef na communauté yangu mino na bato onea mo clair. Tu négocier comme ça moi mtabebe ile mtakao chimba ile mabor. Mais il faut na mi chef na communauté yangu iko développer. C'est-à-dire quoi? Mutachimba vitu byenu bien, ni bya bei sana. Il faut munaenga batamba masomo, munafanya kwa na dispensaire, muneka kwa na mabalabala. Juni kufashe kwa pauvre sana kule mapori. Tuko katana ma dispensaire hapa, vile mamini anapasha fanya ku Congo mzima hata ku Makatanga normalement quand tu vas na gouvernement bien. Pale si tutakuwa leta gouvernement, hauwezi kuleta nani kampani yako amini. Tunikala pale unapasha kuyenga. En échange parmi mafranga kuko na construction tuko nafuata. Kama uyenge funga bisakako toka wende. Njo mwile état d'esprit Kamwina Sapu baringiaka négociation sana. Kamwina Sapu anakatala. Asema anabaona keni ba escroc. Comment on tatafuta kwa exploiter vitu hapa? Mais en échange, il a sama mutayenga dispensaire. Mutayenga ta masomo au village ya Kamwina Sapu. Mutatwekea mai par exemple, eau potable, ata ya kupompa ya hivi. Banakatala biote bi. Boni nini babebe ile mabor. Kamwina Sapu sasa amwezi kufanya hivi. Nakatala. Ni bulongo wangu après tout. Ni chef coutumier, nous on a poita monasema le sol et le sous-sol appartient à l'État. Mais Mouchisabu, chef traditionnel nae, on a mot à dire à protéger la communauté yake. Kwa boko Kasai, ana mambo province ingine. Nata kumionyesha muyo akili ya bale bantu. Comme ça, dans le Kasai, on va supporter. Maintenant, mutengia mu problème. Mutoka ba ennemi ya ba Congolais bote. Kama mjoke version ya kweli derrière tu Kamwina Sapu, nini unaniambia? Kamwina Sapu anakatala. Négociation abuo anakatala.
anona wale watu ni escroc. Bona bosa vini ba dictateur, ba ntafuta afani ba mu forcer bende ba exploiter les mabor kwa nguvu, ba moneshe que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Je vais l'État forcer vite. Ministre en charge de la sécurité nationale, sécurité à part, pourquoi comment il calève de sécurité, comment il va piquer comme un riabo, ministre de l'Intérieur, tu as pas chaque jour à vivre, quoi ni nani, pourquoi mtu mwingine, chaque toka na macha boshab, et les dossiers roka pas chini, c'est ça yo quoi, boshab doit protéger les vies tout bien, bana ça mwambia kama ina sababu tutakwambia sema yo za l'État te, biso to za l'État, tuko effacer yo. Bananza kumtumia kama inansa po kumutumia batumaka na ba militaire ba komiko bananza kuikala kumpembea na village ya kama inansa ndio kumdisposer kumfanya pression ni psychologique kama inansa banafasa wanamfanya ni résidence surveillée pale batoto bantu wa mumukini banaona ke chefu yabo kama inansa po anakuwa mu insécurité. Je vais les batoto wanafanya nini? Banajiorganize mu ma groupe d'autodéfense populaire. Ndio kuprotéger chef wabo anaitwa Kamwina Nsapu. Bana créer ma armée yabo ba villageois na ma baguette magique yabo na madawa tumanini tout ça kukombanisha bale ba militaire ya gouvernement bananza kubaona ba militaire bananza kuya ndio kufanya nini? Kumbousculer chef yabo à lâcher prise bon wako exploiter bile vitu wanataka exploiter pale. En échange de quoi, négociation avec Simba, avec Kamata, barakatala kwa nini kufanya vile vitu kama nasa bari. Sema en échange ya iki, mutafanya me en échange ya iki. Bo nakatala bila. Banaanza kummenacer, kumtumia ba envoyer, ba kutoka kama nikukana anga, kukinchasa, gouvernement lobby, mokonzi ya lobby, kama nasa barakatala. Baritoka mu niveau mwe ma dialogue yabo beo naongea pale beo nafokeana boshaba natuma message ya nini ya nini ya kumenacer so que boy toko forcer yo kama inasa poner kwa pale anaanza kuenregistrer ma conversation yabo beo na menacer na ya mingi ku papa mwa kasengo ku Londres Julien Chakudia kama unamfuata le papa unamuuliza le papa eko na bintu biko enregistrer barba enregistrable ko Kasai bana mtumio le papa ku Londres asema ngarana mna beo natumenase uko ku Kasai kuko bantu mu gouvernement ni régime Kabila mais chapeauté par ba Boshab ba Sami Badi Bangani et tout ça mwenye kuleta le couple Sami Badi Bang faut qu'on comprendre la vérité ju histoire ngini ko Congo batoka bena ko raconter mambo mabongo amujue ni nini kunapita ku Kasai. Kamwina Nsapu ni nini? Bakongole ba mika na mulisa histoire Kamwina Nsapu ni nini? Ane rebsa siya ana créer histoire ya bongo. Ana mionyesha ba Kongole histoire ya bongo mais vérité à l'état ija kuchama ko derrière. Kamwina Nsapu alikatalaka complètement. Over my board daddy. Paka mwili yangu inalala hapa mimi nakufa amute exploiter. Bona basi machinjo l'état ça vient escroc. Bana mtuama escadron de la mort. Kumumenacer Kamwina Nsapu anakatala ba militaire wanaanza kulala pale Kamwina Nsapu anaenregistrer vitu anamtumia Julien Chakudia ule papa atoshaka ma secret ingine na mule ma enregistrement Kamwina Nsapu anaanza kusema nini mukikasai papa Julien Chakudia alipitaka na commission mwa YouTube unaishikirisha hivi ku telefoni yake anasema ni mimi Kamwina Nsapu Boshabu njoo nataka kuniua. Kama ta leo na kesho mimi Kamwina Nsapu mimi nakufa, damu yangu itenda pa kichwa ya nani? Ya Bushabu. Bonye kukasema anamtaka Bushabu, njoo jina yake ya kweli. Bushabu ali francise. Papa Julien Chakudia alisema, jina yake ni Bushabu, kombo na yeye Bushabu. Yenda zo sala kumenacer Kamwina Nsapu pour que ba exploiter ba richesse kuna tout en respectant pas ma accord na chef coutumier. Boshab nous avons tout bantu. Il y a quoi en charge du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire bas militaire, bas policier, ni bac. Surtout la police. Comme il y a ça pour le Katalak. On a créé un totoyake, il y a quoi ça ni combat. Les enfants du village ne voulaient pas voir les militaires. Bozo salanina, banaza compte. Pikana, on a créé armée abo pour protéger leur chef.
bale ba garçon ndio banaanza kubaita na bo sous le nom de Kamwina Nsapu. Ni bantu yake ba villageois ya Kamwina Nsapu. Na comprendre l'histoire de quoi? Jo Bukomvi bunanza pele Bukomvi. En fin de compte, barimtokela Kamwina Nsapu banamua kwa bantu ya Boshab. Barumpika masasi. Ku palais royal. Aba bantu bana na ro, bana mungira kama bana mpika, bana sex yake walikataka na kisu. Banenda naye. Bana na mwili yake bana enlever, banenda kuifichika. Bantu wanaanza kufataka mwili yake Kamwina Nsapu banduku yake, beko nafanya nini? Beko naomba buno mturudishe basi hata mwili. Na mwili ya chef coutumier. Bana mkata sex, banaenda kufanya nao nini? Madawa. Puissance ya ni pouvoir ya bazombi. Quand on s'appelle on dit ba sanguinaire mon abishaka. Kama inalanda muulizi barumkataka Kamwina Nsapu buchi banakata. Baba na kori yake banenda naye. Jo unaona batoto sasa Bukomvi na kwa ya nguvu, Bukomvi ya kuwa mtu. Il a fallu sasa gouvernement atoshe ba militaire apeleke kule. Juu hii village na kamata idéologie, ile village nyingine na kamata idéologie, ile village nyingine na kamata idéologie. Donc ma village ya mingi na kwa kutoka ina contre nini l'état. Boshab na yeye na kuile kote. Saba na ile kote ni Mukuba. Na anabeba nini? Kuma anaenda kwa village nyingine. Anaenda kupatia franga, anabadresser contre ma village nyingine ile kuna msemea Kamwina Nsapu. Donc Boshab ana créé nini? Guerre ya ba villageois entre bo. Inaka ba Kamwina Nsapu banaanza kupikana, ba mwile village banaanza kupikana ba village fulani Boshab bashoba pa franga, bako ba punir aba bengine. Jo manaanza kuona basha kulala na village kwa hivi, bantu abosha batakuya, banalungusha manyumba, tumanyumba tumanyashi kwa mikini, banakalunguza pale, banenda. Abamwe village na baraku, banawana bantu mule munyumba moto. Aba petit na bo vengeance, batalamuka na bo kesho, le bantu wa village kani, village fulani na bo batenda, banafika kule, banalungusha. Bana transformer combat inakuwa sasa ya nini? Ya ma village. Pale Kamwina Nsapu anakufa, il fallait bamu remplacer patron yake. Kufatana na loi ya mu village abo, il a fallu que neveu wake, mtoto kana mkubwa wake ndio alipasha kuya kumremplacer. Alikuwa anafunda wapi? Ku université kwa Afrique du Sud le garçon. Anatoka kwa Afrique du Sud anafunda kani doctorat kani bu médecin. Anakuya ni ayant droit kufatana na règlement ya Kamwina Nsapu ku village abo. L'État, le régime Kabila, chapeauté par Boshab, banamkatero le garçon pour qu'il puisse remplacer son oncle paternel selon le règlement de leur village, leur chefferie. Garçon, c'est venu mieux enjoy un droit. Mtu anakufa, tutongoza jusqu'à quand? Muturuche d'abord Koriak. Kisa tunapasa kukala minjo chef banamkataria ye. Tu le garçon alikuwa têtu. Et on a idéologie ya oncle wake ule alikufa. Boshab anangara no. Poto, panakuwa beton ifasi. Tufanye nini? Tundele paka na idéologie ya confusion. Bana beba franga, bana corrompre bantu wa mafamille ya Kamwina Nsapu. Famille proche. Kuba neveu bangu, par exemple, kuba cousin bangu, ba petit frère bangu, ba toto, ba sœur bangu, tout ça. Inakuwa sa ni nini? Guerre ya famille. En air, en tant que transformer les guerres, il faut une guerre à succession. Non. Banabalandia déjà c'est la guerre coulée au village à Kamwina Nsapu. Ni ma famille, mon famille, ben a pigana namna comme succéder au chef à Nakufa. Bon. Et yandura kwa ni moyo oranza kusoma kwa Afrique du Sud. Para nakuya na yeni petit mois wa dur. Amutenda kuchimba mabor kama amwelewane idéologie ya oncle Angola na dae. Il faut qu'on fasse nini, comme punir naye, autakuwa chef du village. Bison de l'État. Ba susciter ba cousin naye, ba nièce naye, ba grand frère naye, ba famille élargie. Ba fa ba au niveau moi ba Boshab, ba na choisir muntu moi wabo, ou là on s'en corrompre. Ba na mpa franga sema weye uju autoproclamer wanjo remplaçant wa chef Kamwina Nsapu. Le bwana na anasema ni miye. Inakuwa guerre, bana mi distraire mwe wa Congolais, inakuwa guerre ya famille, ya succession. Bana définir que c'est la guerre de succession. Si ya ba Congolais en air, hein, bana transférer ni dossier. Moi je kufunga kwa kiri ba Congolais. Akona mtu anaanza kusumulia sema ni mamini moya mu ma concession
ya chefferie kama inansa pour je leta problème moi wote mnasaba inakuwa paka sasa non kama inansa pourquoi te tu est-ce qu'on respecte l'autorité à l'état munifia naye nini ile dossier bote walikala kimya ma village ya mingi lungula kule kuna kwa guerre civile ma force commune il fait 80 ba villageois na villageois ba kasaya na kasaya beko na uwana kule na bengine ba militaire bale gouvernement régime kabila tumak na bo banenda kule mnakumbukaka bali bebaka na mabunduki banda ba petit beko na mamiti ku mikono bale ba petit njo ba vrai ba chef ya bola kufaka ba sema village ni yetu bitu ni bietu comment moi gouvernement wala mtu protéger mtu yenge bitu mnakao tunyanganya na yenye kidogo tuko nayo gouvernement na sema tutamifunza gouvernement mimi fanga video mimi na machozi mi tribaliste sous Kabila ce n'était pas sous Félix Sekete mimi fanga les vidéos tatafuta archive vile barbawa kama les filles kumekanisa chini kubaua pale nini tu sa wako militaire de guerre commando unaenda kwa mwanamke mtoto una kamuti kumkono na rage ile vita ya Rwanda na Bugande mnashinda kwenda kuisha mimi fanga video mimi nasema mimi naria na machozi ndio desordre ile kwa kapale sasa kama barinda ku exploiter mamari gouvernement befichaka kule bana dominer bana uwa chef bana beba terrain bana créer des ordres mu famille wakamu inansa barinda na kwanza makazi yabo kule ya Bwizi mwenye kuleta ile COP ni Sami Badibanga ba étranger ba moya ndio rapasha kuya coopérer pale Sami Badibanga atakura commission sasa batamuripa je banangalia makesi ya leta hakuna namna kumuripa comprenez pourquoi banamufukushaka Bruno Chibala banamubuskile banamfanya Sami Badibanga ministre wa mbio mbio ako premier ministre juu aibe atoka na possibilité juu bana kwa inje ya gouvernement hakuna namna bamuripe banamfanya ministre juu akwe na signature ata détourner makuta ku banque centrale atinyesinye bitu abongo ajiservir montant ile wanapasha sikilizana akasema unatuleta COP tutagoripa aliripe mwenyewe en le faisant premier ministre. Vous comprenez pourquoi on fait Sami Badibanga premier ministre le plus éphémère, hein? Premier ministre mfupi histoire ya Congo. Ni juu afanye nini? Aibe lar. Mufande mada ma video mwangalia yake. Sasa Badibanga alikuwa alipeleka aliripe franga yake ile COP aletaka. Jua nini? Bale nye bantu. Kama remarqué. Kama unaenda fuata histoire ya kama inasa kurwa désordre kule. Sio kama bichimba hata bichimba yenyewe ma richesse. Mais franga baletaka franga inje balipaka déjà avance. Bakabiliste na Sami Badibanga wakasha dame ile lar déjà. Mais le COP pala isimbe. Unaona? Il a fallu barudishe nini franga. Patanisha franga je basha kudame. Ndio wanamotorizaka kumi Sami Badibanga. Tunakufanya kwa ministre. Jua nini upate signature ya kwa na kuma banque centrale iba montant tukabulani na ingine urucheba ile ba master. Inabasi kwa ndio vile. Jua ni nafanya Sami Badibanga ministre wa dar. Nakumbuka kama baranda tena kumtosha mbio mbio. Baranza komene nini primature Sami Badibanga na bana mametoka ya gouvernement. Nakumbuka kama jeep anakatala kubarudishia ni COP gouvernement va chekuler ya makop. Entre-temps kule batumaka ba militaire ko Kasai banaua batoto benye ba Kasai ba mingi bana ba resistant bana bazika ma force commune plus de 80. ONU anafanya nini? Analamuka na ye crime contre l'humanité. Bana tuma ba spécialiste a ONU ba 2 bende bafanya nini? Bangarie ni nini unapita ku Kasai. Gouvernement ya Boshab inakataa. Banamtransférer na Boshab banamutosha bu ministre de l'intérieur. Banamweka nani? Ramazani Shadari. Job effacer trace. Ya nafika ni wamupie le dossier na kasa ala kabichwaki. ONU anatafuta par tous les moyens ingie banamkatari. Njo kama par une sorte de bukalamushi banta ONU nabo baringia ku Congo mustili ingine. Bana di retrouver kama ONU bapataka ordre mwende kama na COP ingine mission ingine mais mu contourner mwende par astuce na mission ingine mais mwende kule ku Kasai
muangalie ma force commune, muongee na ba villageois, mubaulize ni nini ripita kule ile story batamipa, muenregistrer, mupika na mafoto, au besoin muenregistrer na mafilme, ma caméra, mutulete ma vidéo, chie tujue crime contre l'humanité, ilikuwa kaje. Jole sa bazungu bade balingiaka. Zaida Catalan na Michael Sharp. Balingia banajifanya tout ça bantu ba simple ma mission oriwe ya mingi. Balingia banajiretrouver banindenda kwa Kasai ma mission ya bongo banafika kule pa banaanza kuluwe matukutuku. Kwenda ma village balikuwa shako bego naongea, bego naandika, bego nafanya nini tout ça. Bale banaanza bashindikizaka. Bale ba Zaida Catalan na Michael Sharp ni bakamu inansa. Asema ya mkuye tumeambia verite, gouvernement njaro kwa kumua chef yetu, tuende tumeonyesha fasi kwa force commune ni hapa. Bale bakamu inansa pu. Tuanza bapeleka bale bazungu na hapa bazika bantu. Tuende na mavilaji tunaona mavilaji yetu. Na kule bazika kabantu. Na kule pale ku Kinshasa banashika sema kuko bazungu ba mwa hivi deja banesha kushuka mu terrain ya Kasai ile ma verite mungu na baficha. Mwe bakabiliste baisha kwanza kwenda kuiona bego naandika bego patukutuku bego nalala pa village kibaninda pa ingine na Kabila sema secret afanya nini itatoka paka ma connexion hapo kule na boba na créer ba faux kama inasa bantu ya nani ya ANR bakasaembe nasema kikasai bien bana balipa franga baje faire passer na boni banani bakamu inansa njo barenda ko infiltrer bale ba vrai kamu inansa pu baranza kuonesha Zaida Catalan na Michael Sharp fashi beko ma force commune bale bakamu inansa pu baki ANR banenda kule banafuata tukutuki kwa banamwambia alienda huko na wanjifanya bwana tumanani kwa ruju kichwa sino bote kasai banaje infiltrer njo nenda kula bazungu bo bale kule baenda bakamata bale banajifanya banafika na mabunduki banabakamata. On va faire une minute. On va avoir un groupe qui a 5 ben combien. Bale bengiri banona kwa c'est normal, on a tubo tout bakama inansa po nini kumbe na bakamata joka ndo effacer trace. Banangara bazungu basha kwa ma vérité ya mingi. Ordre natoka. Haute hiérarchie. Jo mulonaka sans pitié. Bana pika masasi kubakata. Barkwa ni kopu moya ya yule. Régime ya Kabila. Na bafoka mwinansa pour fabriquer de toutes pièces me bantu ANR, ban infiltrer vrai ka mwinansa pour il est rendu ba conduire kuonesha vérité ya Kasai 80 forces communes. Je le bawa kabali politique. Il avait sasa l'histoire ya l'état na ONU. Sabi c'est pas nini histoire de gros sous. Peko lari unatembea pale. ONU na yana kwa kasa ngini atezi kuacha ba master baki kuba sacrifier bale ba kwa ma bureau kampe ko lari. Sasa Congo ni kimashamba kia watu bote. Qui sait peut-être en échange ya ma service au match les copies ile. Moi bantu ONU. On a ba MONUSCO déjà avec Congo. Si ba ONU bote ni ba mwizi. Watafika bale banakufa tutaba indemniser ma famille yabo tutabapa franga kutoka pa Congo. Gouvernement ko tayari vous effacer dossier mutamporisé. Munataka ngapi? Combien de millions? Mutabeba ya kuma coltan, ya kuma cobalt, ya kuma nini mubebe dossier wewe ende na unye kamata ya kuma millions hii, wenzo avocat, wenzo notaire, mu cool down. Hii dossier mfani ni muivinye pole. Ndio barifanya. Bazungu wanakauria ma millions ku Congo. Bambeba dossier banalaria hapo pole. Inafanya nini? Sami Badibanga. Sasa po banataka kumuleta après avoir kwenda kuisha bakasai kwa hapo kukasai. Kama nakumbukaka kubitu ile bakongole munangalia kama yamonaki. Sami Badibanga en tant que ministre. Comme on dit toujours, l'assassin se rend toujours sur le lieu de crime. Je kwenda kuona kazi ilifanyika kule angalia kama kuna mnataifasene matras atatafuta kuongeza hapo touche moja juba sio kubiona. Sami Badibanga mbole ku ministre bake wa 2 jours. Albebaka avion anashuka Kananga kwa aeroport. Kama unakumbukaka anashuka kwa aeroport ya Kananga pa na esprit ya nini ya kwenda kusumbuliana na chef kutumie ba gouverneur kama ni ba Claudel Lubaya kama ni bana wa gouverneur pale kisha ataprofiter ende kule na ile esprit ya kusema banasema kwa RTN c'est bien. Sami Badibanga ministre premier ministre eko nenda kule atafanya tournée jo kwenda kuangalia kuleta pe nini tu ça pas enzo criminel.
anaenda kule jua kuendeleza kuefase trace zaidi. Batoto kananga barabasha bujoka kema asema Sami Badibanga njo promoteur. Yenga relete le cop inakao tuletea banaona chef du village. Kama mina landa mutafute ma video momo ingiaga online. Mwandike Sami Badibanga attaqué à l'aéroport de Kananga. Ingia ku YouTube. Sami Badibanga na shoka aéroport ya Kananga pa kevi baka minansa pour ba vrai. Baraka kutokela bana pika masashi kwa aéroport. Kama mina landa mutafute. Batako muwaka, Sami Badibanga analanda hivi. Mbio, anapanda na avion a partir à pale, anampeleka ni kote, anatoka na Kananga arudi Kinshasa. Kama mimi nalanda, muulize, pourquoi ba kama inansa po? Ba vrai, batafuta kumwa Sami Badibanga. Kama ana mwile problème. Bana jua problème. Yenjo arletake le cop. Ya bazungu ba mwa bende exploiter mabor kule. Na bale bazungu wanafuata origine yabo. Kufatana na mankete yangu baraba ba juif. So, akoma basa marché ku Congo, banamfunga la, yasha kudame deja, banakaulana na baboshaba na banani, abayanda ta kupatiana marché. Non, njo anasema mforcer kama inanza ku babebe maboro, mna comprendre? Njo le Sami Badibanga criminel moya mwizi. Sasa anajoka mambo ma pierre précieux, mais Sami Badibanga ça c'est vrai. Ma problème ya ma escroquerie ma diamant ku Kasai na bango ikasanji, kuitosha kwenda kuzisha kuma Londres kuma nini, njoka za Sami Badibanga. Anakuwa anesa fournisseur wa mapierre précieuse, escroquerie à niveau mayulu sana. Papa Julien Chakude kama mimi nalanda niko tribaliste, uliza papa Kasayen qui se respecte. Julien Chakude atamexpliquer que Sami Badibanga. Na Sami Badibanga eko na ma relation na Félix Tshisekedi, ku côté ba mama Marthe. Donc côté ba mama Marthe, ko natoka pa ba mwizi. Ba escroc à niveau mayulu bantoka ku famille ba mama Marthe. Eko na ma relation na mama Marthe, Sami Badibanga. Kama ni cousin wake, kama ni nani yake, kama ni nini tout ça. Unaona? Na Denise Nyakero, kama Felix Edarmupata Denise Nyakero, ule anamuonaka Denise Nyakero anamubaratine, anampatia Felix Tshisekedi, ni Sami Badibanga. Yenzo afanya ke anampatia Momi. Donc kama Denise Nyakero leo eko na Felix Tshisekedi, ni Sami Badibanga ndio anamuonaka. Sur base de quoi anampatia neveu wake, kama ta Momi. Non. Yote le nini, c'est une succession de remerciements ça. Ça veut dire mwizi wa minere kukatanga IDPS kokule benenda kuiba nini? Minere ingine. Sasa Badibanga anajua ile kazi sana ya kuiba, ya escroc. Ndio walingia mrenyo juzi, banampropose ndio atakuwa nani? DG wa Jekamine. Tunamwambia bakatange ni mwizi yako na kuya, faut kukatala. Katange ndo na vitu hivi mwanzo kukatala. Comment ba étranger tout ba moi hivi pour ne pas dire étranger, ba voisin de province. Batakuwa bebe na minyanganya kila kitu. Watu tono wanatoka mbarabara, mnafanya grève. Kama mwe bote mnakatala kwenda mkazi, mwe bote ba travers Katange. Makamba yote la ba Chinois, ba nani ba Pakistan, ça atutenda mkazi tunamkatala Sami Badibanga. Grève inaanza. Manifestation ya mingi na ma révolution inaanza kwa kitu kadogo. Grève tu ya bule. Atutatumika. Muna forcer batu tutenda kuzibira maizini yote. Atupende Sami Badibanga Katanga ni mwizi. A défaut, muna manifestation na révolution inaanza. Katanga kama inalamuka muna sauver Congo. Masawa nimexpliquer jana, c'est explicable politiquement et économiquement. Comprenez pourquoi Félix Tshisekedi from nowhere, banglais wanasema à partir de rien, sans incident. Alors quand tous les temps militaires bakasema Katanga ba mingi jani kumya siège d'avance, jana jua ke mitanza iba. Bile bibasa ni mitanza fo Katanga, abita fresha bakatange. Tube ba politiciens babo tu ba pique mon macoin tu ba paralyser politiquement, ba ko bena tutumia tu ba remplacer na ba pion betu. Ba totoba ba tatafuta bulamuka, ba takutana déjà face à face na ba militaire congolais ba kasayen ba mingi. Bataba mate ko ba pika kwanza bawa mabalabala, safi ndio kitu tunafanyaka shibote, kabila bifanyaka na shi tutabifanya ndio ba mate, juu tuibe. Comprenez pourquoi ba militaire kasayen ole bende kubeni kugoma ku Ituri kama ni armée ya kweli bapasha kubatuma ku Ituri ndio ku problème. Unabaleta Katanga baskutu, unaba former 2 semaines 1 mois abeta bakenda ukube batabawa bote abaleta ba militaire bale ni makelele bana nemba fachi mukikasai pale hakuna formation militaire. Kama ni banaume munanibisha mwe bakasaya ba Tshisekedi mubabeba bala bantu yenu mbatoshe Katanga na ile bukomando bwabo mubapeleke ku Ituri baishe le vite kopale
kama ni banaume bafata formation militaire ba mai bata balokota bote fimbo sana bataramu kikasa vile tatuwanye bataria batabaua bote ni ba militaire ba scout bana ba fabriquer dar na ba vika tenue ndio kwenda kumate bakatange ce sont des civils